On Sunday, furious villagers staged a 3-hour rail blockade at Miling Malang Bajar to Duski village area in Teleamura. SDPU Rohan Kishan, Khwai Additional SP Justin Joseph, GRP Station IC into Marak, alongside RPF and senior railway engineering officials, initiated extensive negotiation with the agitators. আজকে রবিবার না আজকে রবিবার সকাল 8:30 থেকে এখানে কি বলে এটাকে ধর্ণা বসেছে, ঠিক আছে। এখন বাজে দুপুর 11:13 এর মধ্যে Residents of Dukhai Jamadar Para and several neighboring villages under Teleamura police station sat on the tracks, bringing key passenger trains including the Agartala-bound Sealdah Kanchenjunga Express and the Silchar-Agartala Express to a grinding halt and leaving hundreds of passengers stranded. The 15-year-old railway line constructed directly across the main road connecting Miling Malang Bajar to Duski has left local residents without a safe level crossing or overbridge. Due to this long-standing administrative neglect, villagers are forced to cross active tracks daily at extreme personal risk, a hazardous situation that has already resulted in multiple fatal accidents involving both local residents and livestock. রাস্তা লাগে কি রাস্তা ওই দুস্কি থেকে মিলিমালাং রাস্তা এক করা সব লাগে এদিকে রাস্তা যাওয়া আমরা রুগী সুগী সব এই একদম কানে লইয়া যাওয়া লাগে এই করতে 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 মাসের একজন মানুষের মত আছে স্যার ছাগলতে তো এমনি টাইম মত আছে ওই তাই আমরা ওই রাস্তাটা লাগে আর কি এটাই আমার অনুরোধ। রাস্তা না থাকার কারণে মূলত আপনাদের রেল রাস্তার উপর দিয়ে পারাপার করতে হয়। রেল রাস্তা দিয়ে আমরা এটা চলাচলি করার লাগতেছে, বহুত আমরা অসুবিধা চলতেছে আর কি। আজকে থেকে না কমসে কম এটা 15 বছর থেকে এখানে আমরা এই রাস্তা দিয়ে আওয়া যাওয়া। এর আগে রেল আধিকারিক আগে তো ওই রাস্তা আসলে রাস্তা আসে পরে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। তারপরে আমরা একদম অসুবিধা চলতেছে আর কি। কোন কোন গ্রামের লোকজন আছেন এখানে? আমরা গ্রামের লোক আছে দুস্কি পঞ্চায়েত থেকে আমরা এটা হদরাই মিলিং মালাং সব এই রাস্তা লাগে আমরা অধিকার হইতেছে মানে চাইতেছে। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গার নাম হচ্ছে দুঃখ জমদার পাড়া ওয়াকশিমাল। এখন কি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে? এখন তো আমরা চাই এসডিএম স্যার আয়োগ, তারপরে ঠিকানা দেওয়া যাক, রাস্তা হইব না হইব, তারপরে আমরা এই ট্রেনটা ছাড়বো। Stranded passengers gearoused the station master's cabin, staging a loud protest demanding the immediate resumption of train services as security tension peaked. কি যাব ঘটনা তো ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে রাত্রে দেখলাম কতক্ষণ ধরে প্রায় 2 ঘন্টা। কি কারণে জানতে পারছি না, 2 ঘন্টা 8:47 এখানে ট্রেনটা দাঁড় হয়েছে। এখন অবধি আর কোনো নিউজ পাইলাম না কি কারণ দাঁড়ালো কি ঘটনা, কোনো ঘোষণা নাই স্টেশন থেকে রেলওয়ে দপ্তর থেকে। এখন কীরকম অসুবিধা হচ্ছে আপনার? অসুবিধা হচ্ছে আমার পেশেন্ট আছে, ডাক্তারের কাছে যেতাম চন্দ্রপুরে, টাইম ওভার হয়ে গেছে, এখন ডাক্তার পারমিটে পাইতাম না, ট্রেন কখন ছাড়বো এটা অনিশ্চিতার মধ্যে পড়ে গেছি। এখান থেকে কী হয়েছে? এখানে যোগাযোগ করছিলাম, তারা লেটেস্ট কোনো আপডেট দিতে পারতেছে না এখন। ट्रेन जब सामने जाएगा ना ऑटोमेटिकली सब लग जाएगा कितना जानते जब 10-15 लोग होगा। Teleamura SDPU Rohan Kishan, Khwai Additional SP Justin Joseph, GRP Thana IC into Marak alongside RPF and senior railway engineering officials initiated extensive negotiation with the agitators. रेलवे ट्रैक का इन्फॉर्मेशन हमें मॉर्निंग में आया था 9 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली, तो हम तुरंत हमारा एक ASI शिबू देव है, उनको तुरंत मोबाइल पार्टी को यहाँ पे भेजा। फिर यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चला तो अराउंड 50 से 60 लोग थे यहाँ पे, जो एक ये रेलवे ट्रैक है इसको रोका हुआ था, तेलियामुरा रेलवे स्टेशन के पास में है। तो इनका मेन डिमांड था कि ये गांव वालों को कुछ
मतलब यहाँ पे एक ओवर ब्रिज जैसा कुछ चाहिए इनको, जिससे इनका मूवमेंट थोड़ा स्मूथ हो सके। बट जिस तरीके से डिमांड इन्होंने रखी, ये एकदम गलत तरीके से इन्होंने रखी, एक इलीगल तरीका है रेलवे को रोकना। तो वो एक बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। एंड क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बेसिकली पूरा इंडिया को एक दूसरे से रोकता है, जोड़ता है, तो इसको ऐसे रोकना एकदम जस्टिफाइड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें मतलब सब लोगों को ये संदेश है कि ये जो तरीका अपनाया इन लोगों ने अपनी डिमांड को प्रेस करने के लिए, इट वाज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनजस्टिफाइड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जब ये पता चला कि ये अब यहाँ से मूवमेंट यहाँ से हट नहीं रहे, तो अकॉर्डिंगली ओसी साहब, मैं, आरपीएफ और रेलवे से भी कुछ ऑफिसर आए थे, और डीसीएम संदीप, एसडीएम साहब ने तुरंत अपने डीसीएम साहब को भेजा। तो हमने बात किया, तो अकॉर्डिंगली इनको बोला कि ये तरीका है, ये अनजस्टिफाइड है, इलीगल है, आपको ये रखना है तो एक तरीके से रख सकते हो। इसलिए एक मीटिंग प्रपोज किया है, ये मीटिंग रेलवे ऑफिशियल्स, एसडीएम, एसडीपीओ और गांव के कुछ 6-7 लोग मिलके एक मीटिंग इनका रखेंगे, जिससे अपनी जो भी डिमांड है वो रखा जाएगा। और जो भी रेलवे के इसके रिगार्डिंग ग्रीवेंसेज है, जैसे लैंड एक्विजिशन का कोई प्रॉब्लम मुझे बताया गया था, तो वो एक मीटिंग करके इसका आगे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, सॉल्यूशन भी होता है, एक तरीके से होता है। बट जिस तरीके से इन्होंने रेलवे ट्रैक को रोका है, ये मैं कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, स्पेशली जो त्रिपुरा जैसी लॉफुल सोसाइटी में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अनजस्टिफाइड है। Reporter Behiran Moy from Telemura Chinikhorang.